Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardos, and first for the news in English. Hungary closes its borders to foreigners, and only Hungarian citizens will be allowed to enter the country, announced Prime Minister Viktor Orbán. All events in Hungary will be banned starting at midnight on Monday, and sports events should be held behind closed doors. Clubs, cinemas, and cultural facilities will also be closed. Restaurants, cafes, and shops will be allowed to remain open until 3 p.m., said Orbán, adding that the restriction will not apply to food stores, pharmacies, drugstores, tobacco stores, and petrol stations. Orbán has called on people to postpone all gatherings except for family events. He told the elderly to be exceptionally careful and people over 70 not to leave their homes. The government will obligate municipalities to ensure that older people who stay at home will be cared for. Orbán asked employers and employees to do everything they can to ensure that people will not lose their jobs. Though Hungary's government has decided to close the country's borders at midnight on Tuesday, Budapest Liszt Ferenc International Airport will not be closed, meaning that Hungarian citizens will be allowed to return home. There could be hundreds of new coronavirus cases in Hungary in the coming days, said Chief Medical Officer Cecilia Müller after a meeting of the operative board coordinating the epidemic response. She said that the virus is still spreading at a pace that was anticipated. This could lead to hundreds of new cases in the coming days. One person usually passes on the virus to 2 to 3 others. Researchers at Hungary's National Center for Public Health, NNK, have become the first in the country to successfully isolate the coronavirus. The breakthrough will allow scientists to begin developing a vaccine against the virus and to test various therapies, said Cecilia Müller. As of Friday, there are 73 confirmed cases in Hungary. Hungary is an agricultural country and exporter. It is 120% self-sufficient when it comes to basic foods. It can provide food for the population even under the extraordinary circumstances created by the coronavirus, said the Hungarian Chamber of Agriculture. The food industry is the third biggest processing industry in the country. 5,400 enterprises employ close to 100,000 people. The food industry processes 65% of the raw materials produced by the Hungarian agriculture, producing high-quality products. The most important export goods of Hungary are grain crops, feed, meat, and meat products. Data shows that if necessary, and so far there are no indications that it would be, these products could be kept within the country and sold to Hungary only. The European Commission urged member states on Monday to introduce a 30-day travel ban to contain the spread of the coronavirus. Only essential travel should be allowed during this period. Following a video conference with the G7 leaders, European Commission President Ursula von der Leyen told journalists that the proposed travel ban will initially last for 30 days, but an extension is possible. Only people who are long-term residents of the EU, family members of EU nationals, diplomats and cross-border commuters are allowed to travel, and cargo transport is also permitted, said von der Leyen. The average age among the Italian victims of the coronavirus is 79.5 years, with 70% of them male, reported the Healthcare Institute. Out of the 2003 examined cases, 707 were between 70 and 79 years old, 852 between 80 and 89 years old, and 190 above 90 years old. 17 people were under 50, 5 were under 40, all of them male with severe pre-existing conditions. Among the most common risk factors are high blood pressure, diabetes, and heart conditions. Studies show that the average time between the appearance of the first symptoms and death is 7 days. The most common symptoms are fever, meaning 77% of the cases, difficulty in breathing, meaning 74% of the cases, and coughing, meaning 42% of the cases. Israeli President Reuven Rivlin officially asked former Chief of Staff General Benny Gantz, leader of the Blue and White, to form a government. The president asked Gantz to form a government as soon as possible, encouraging him to make it as wide as possible. Upon accepting the mandate, Gantz promised to form a unity government within days and to make it as wide as possible. I will lead the efforts to heal the Israeli society of the coronavirus as well as from the virus of hatred and division, he said. These are not normal days, he added. He noted that his government will represent the voters of all parties and urged Benjamin Netanyahu to join forces with him in his efforts to cure Israeli society.
The Israeli Health Ministry introduced a set of new restrictions. People cannot leave their homes unless necessary, for example, to go to work, to go food shopping, go to the pharmacy, or to see the doctor. Large gatherings are banned in parks and on playgrounds. It is also prohibited to go to the beach or other public places. Classes and study clubs are banned, as are sports activities that involve more than 5 people. If possible, older people and those suffering in chronic illnesses should not leave their homes at all, and they should be not visited. They must ask for help from their friends and families to provide for them. And finally, for the weather, on Saturday, a cold front is arriving in Hungary with strong winds, putting an end to the spring weather. It will be raining in more and more places. Later during the day, sleet might replace the rain. Before the arrival of the front, temperatures will be around 11 to 20 degrees Celsius. From the afternoon onwards, however, temperatures will drop significantly. Sunday will be overcast and some snowfall can be even expected. It will be a windy and cold day with maximum temperatures ranging between 1 and 6 degrees in the afternoon hours only. Monday will be cold and windy again. Temperatures will be close to freezing point in the early hours and go up to 0 to plus 5 degrees in the afternoon hours. For further information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ungarn schließt seine Grenzen für Ausländer und nur ungarische Staatsbürger dürfen in das Land einreisen, kündigt der Ministerpräsident Viktor Orbán an. Alle Veranstaltungen in Ungarn sind am Montag Mitternacht verboten und Sportveranstaltungen sollten hinter verschlossenen Türen stattfinden. Clubs, Kinos und kulturelle Einrichtungen werden ebenfalls geschlossen. Restaurants, Cafés und Geschäfte dürfen bis 15 Uhr geöffnet bleiben, sagte Orbán und fügte hinzu, dass die Beschränkung nicht für Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Drogerien, Tabakläden und Tankstellen gilt. Orbán hat die Menschen aufgefordert, alle Versammlungen mit Ausnahme von Familienveranstaltungen zu verschieben. Er sagte den älteren Menschen, sie sollen außergewöhnlich vorsichtig sein und Menschen über 70 sollten ihre Häuser nicht verlassen. Die Regierung wird die Gemeinden verpflichten, dafür zu sorgen, dass ältere Menschen, die zu Hause bleiben, betreut werden. Orbán forderte Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf, alles zu tun, um sicherzustellen, dass die Menschen ihren Arbeitsplatz nicht verlieren. Obwohl die ungarische Regierung beschlossen hat, die Landesgrenzen am Dienstag um Mitternacht zu schließen, wird der Budapester internationale Flughafen Liszt Ferenc nicht geschlossen, was bedeutet, dass ungarische Staatsbürger nach Hause zurückkehren können. In den kommenden Tagen könnte es in Ungarn hunderte neue Coronavirus-Fälle geben, sagte die Chefärztin Cecilia Müller nach einer Sitzung des Operationsausschusses, die die Reaktion auf die Epidemie koordiniert. Sie sagte, dass sich das Virus immer noch in einem erwarteten Tempo verbreitet. Dies könnte in den kommenden Tagen zu Hunderten neuer Fällen führen. Eine Person gibt das Virus normalerweise an 2 bis 3 andere weiter. Forscher des Ungarischen Nationalen Zentrums für öffentliche Gesundheit, NNK, haben als erste im Land das Coronavirus erfolgreich isoliert. Der Durchbruch wird es Wissenschaftlern ermöglichen, einen Impfstoff gegen das Virus zu entwickeln und verschiedene Therapien zu testen, sagte Cecilia Müller. Berichten zufolge sind am Freitag 370 infizierte Personen in Ungarn registriert. Ungarn ist ein Agrarland und ein Exporteur. Es ist zu 120% selbst erhalten, wenn es um Grundnahrungsmittel geht. Es kann die Bevölkerung auch unter den außergewöhnlichen Umständen des Coronavirus mit Nahrungsmitteln versorgen, sagte die ungarische Landwirtschaftskammer. Die Lebensmittelindustrie ist die drittgrößte verarbeitende Industrie des Landes. 5.400 Unternehmen beschäftigen fast 100.000 Mitarbeiter. Die Lebensmittelindustrie verarbeitet 65% der von der ungarischen Landwirtschaft produzierten Rohstoffe und produziert hochwertige Produkte. Die wichtigsten Exportgüter Ungarns sind Getreide, Futtermittel, Fleisch und Fleischprodukte. Die Daten zeigen, dass diese Produkte bei Bedarf im Land aufbewahrt und in Ungarn verkauft werden. Bislang jedoch keine Anzeichen für dies vorliegen. Die Europäische Kommission forderte die Mitgliedstaaten am Montag auf, ein 30-tägiges Reiseverbot einzuführen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.
Während dieser Zeit sollten nur wesentliche Reisen erlaubt sein. Nach einer Videokonferenz mit den Staats- und Regierungschefs der G7 erklärte die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen gegenüber Journalisten, dass das vorgeschlagene Reiseverbot zunächst 30 Tage dauern werde, eine Verlängerung jedoch möglich sei. Nur Personen, die langfristig in der EU ansässig sind, Familienangehörige von EU-Bürgern, Diplomaten oder grenzüberschreitende Pendler dürfen reisen und der Güterverkehr ist ebenfalls gestattet, sagte von der Leyen. Das Durchschnittsalter unter den italienischen Opfern des Coronavirus beträgt 79,5 Jahre, von denen 70% männlich sind, berichtete das Gesundheitsinstitut. Von den 2003 untersuchten Fällen waren 707 zwischen 70 und 79 Jahre alt, 852 zwischen 80 und 89 Jahre und über 190 Personen über 90 Jahre alt. 17 Personen waren unter 50 Jahre alt. 5 Personen waren unter 40, alle Männer mit schweren Vorerkrankungen. Zu den häufigsten Risikofaktoren zählen Bluthochdruck, Diabetes und Herzerkrankungen. Studien zeigen, dass die durchschnittliche Zeit zwischen dem Auftreten der ersten Symptome und dem Tod 7 Tage beträgt. Die häufigsten Symptome sind Fieber in 77% der Fälle, Atembeschwerden in 74% der Fälle und Husten in 42% der Fälle. Präsident Ruven Rivlin hat den ehemaligen Generalstabschef Benny Gantz, den Führer der Blauen und Weißen, offiziell gebeten, eine Regierung zu bilden. Der Präsident bat Gantz, so bald wie möglich eine Regierung zu bilden und ermutigte ihn, diese so breit gefächert wie nur möglich zu gestalten. Nach der Annahme des Mandats versprach Gantz, innerhalb weniger Tage eine Einheitsregierung zu bilden und diese so breit wie möglich zu gestalten. Ich werde die Bemühungen leiten, die israelische Gesellschaft vom Coronavirus sowie vom Virus des Hasses und der Spaltung zu heilen, sagte er. Dies sind keine normalen Tage, fügte er hinzu. Er bemerkte, dass seine Regierung die Wähler aller Parteien vertreten werde und forderte Benjamin Netanyahu auf, sich mit ihm zusammenzuschließen, um die israelische Gesellschaft zu heilen. Das israelische Gesundheitsministerium führte eine Reihe neuer Beschränkungen ein. Menschen können ihre Häuser nur verlassen, wenn dies absolut erforderlich ist, also nun zur Arbeit zu gehen, Lebensmittel einzukaufen, in die Apotheke zu gehen oder zum Arzt zu gehen. Große Versammlungen sind in Parks und auf Spielplätzen verboten. Es ist auch verboten, an den Strand oder andere öffentliche Orte zu gehen. Schulunterricht und Studium sind verboten, ebenso wie sportliche Aktivitäten, an denen mehr als 5 Personen beteiligt sind. Wenn möglich, sollten ältere Menschen und Menschen mit chronischen Krankheiten ihre Häuser überhaupt nicht verlassen und nicht besucht werden. Sie müssen ihre Freunde und Familie um Hilfe bitten, um für sie zu sorgen. Und schließlich zum Wetter. Am Samstag erreicht Ungarn eine Kaltfront mit starken Winden, in dem Frühlingswetter ein Ende setzt. Es wird an immer mehr Orten regnen. Später am Tag könnte Schneeregen den Regen ersetzen. Vor dem Eintreffen der Front liegen die Temperaturen zwischen 11 und 20 Grad. Ab dem Nachmittag sinken die Temperaturen jedoch erheblich ab. Der Sonntag wird bewölkt und es kann mit Schneefall gerechnet werden. Es wird ein windiger und kalter Tag mit Höchsttemperaturen zwischen 1 und 6 Grad am Nachmittag. Der Montag wird wieder kalt und windig. Die Temperaturen liegen in den frühen Morgenstunden nahe am Gefrierpunkt und steigen am Nachmittag auf lediglich bis zu 0 bis plus 5 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à HettitV. Je m'appelle Peter Gardos et ce sont les titres en français. Les frontières de la Hongrie sont fermées pour le trafic de voyageurs en raison de l'épidémie de coronavirus. Selon les citoyens hongrois seront autorisés à entrer sur le territoire du pays, a annoncé le Premier ministre Viktor Orbán. À partir de lundi minuit, tout événement est généralement interdit et les événements sportifs ne peuvent être organisés qu'à huis clos, a indiqué le chef de gouvernement. Les lieux de divertissement et les cinémas sont également fermés et une interdiction de visite s'applique aux institutions culturelles. Les restaurants, les cafés et les commerces ne peuvent être ouverts que jusqu'à 15 heures, sauf les magasins alimentaires, les pharmacies, les drogueries, les tabacs et les stations-service. À l'exception des événements familiaux, il est recommandé de reporter tout autre type de rassemblement.
Le Premier ministre a invité la population âgée à être extrêmement prudent et il a demandé aux personnes de plus de 70 ans de ne pas quitter leur domicile. Les municipalités sont tenues d'organiser l'approvisionnement des personnes âgées confinées chez elles. Il a demandé aux employeurs et aux travailleurs de faire des efforts personnels afin de préserver les emplois. À partir de mardi minuit, toutes les frontières sont fermées, y compris à l'aéroport international de Budapest-List-Ferenc, mais l'aéroport lui-même ne fermera pas. Il reste effectivement ouvert seulement pour les citoyens hongrois autorisés à rentrer dans leur pays. Après la réunion du groupe opérationnel en charge de la protection contre le coronavirus, la chef des services médicaux a indiqué que dans les jours qui viennent, plusieurs centaines de nouveaux cas de contamination pourraient être enregistrés en Hongrie. Cecilia Müller a précisé que le virus continuait à se propager et que l'envergure de la propagation correspondait à ce qu'il avait été prévu. Ainsi, dans les jours qui viennent, le nombre de contaminations pourra être multiplié plusieurs fois. En général, une personne en contamine 2 à 3 autres, a-t-elle ajouté. Au laboratoire du Centre national de la santé publique, le coronavirus a été isolé avec succès, a annoncé la chef des services médicaux. Cecilia Müller a souligné que par cette étape, de nouvelles perspectives s'ouvraient en Hongrie pour le développement du vaccin et les tests de nouvelles thérapies. Sur les fondements des données connues jusqu'à vendredi, 73 personnes contaminées sont enregistrées en Hongrie. En Hongrie, l'agriculture et l'industrie agroalimentaire sont des secteurs importants et les pays et un grand exportateur sont autosuffisants en produits alimentaires de base et de 120%. Par conséquent, le pays est en mesure d'assurer de manière continue l'approvisionnement de la population en produits alimentaires, même dans la situation provoquée par le coronavirus, a informé la Chambre agricole nationale. L'industrie agroalimentaire est la troisième branche de l'industrie de transformation du pays. Les 5400 entreprises agroalimentaires emploient près de 100 000 personnes et produisent des aliments de qualité à partir de 75% des matières premières produites par l'agriculture hongroise. Les produits d'exportation les plus importants de la Hongrie sont les céréales, les aliments pour animaux, les viandes et les préparations de viande. Les données montrent qu'en dernier ressort, le maintien de ces marchandises dans le pays, ce qui n'est pas encore nécessaire, permettrait d'augmenter les ventes, ont ajouté les responsables de la Chambre. La Commission européenne a mis en place des restrictions au voyage pour une durée de 30 jours. Pendant cette période, des personnes arrivant des pays tiers ne pourront entrer sur le territoire de l'Union européenne que dans des situations indispensables. À sa conférence de presse suivant la visioconférence organisée avec les dirigeants des pays du G7, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a indiqué que cette restriction durerait 30 jours et que sa prolongation n'était pas exclue. Les diplomates, les médecins, les scientifiques, les transporteurs de marchandises, les travailleurs frontaliers des pays voisins, les membres des familles des citoyens de l'UE ainsi que les titulaires des permis de séjour de longue durée constituent des exceptions à cette restriction. En Italie, l'âge moyen des malades décédés à la suite d'une contamination par le coronavirus est de 79,5 ans et 70% des personnes décédées sont des hommes, a indiqué l'Institut national italien de la santé ISS. 707 personnes décédées sur les 2003 cas examinés avaient entre 70 et 79 ans. 852 personnes mortes étaient âgées de 80 à 89 ans et enfin 190 personnes décédées avaient plus de 90 ans. Dans 17 cas, l'âge des personnes décédées était inférieur à 50 ans. 5 personnes avaient moins de 40 ans. Toutes des hommes avec des antécédents pathologiques graves, a indiqué l'ISS. Les spécialistes ont constaté que les facteurs de risque les plus fréquents étaient l'hypertension artérielle,
le diabète et la maladie coronarienne. Selon leurs études, le délai moyen entre la manifestation des premiers symptômes et le décès de 7 jours. Les symptômes les plus caractéristiques de la maladie sont la fièvre, dans 77% des cas, les difficultés respiratoires, c'est-à-dire 74%, et le tout avec 42%. Le président Reuven Rivlin a officiellement confié la mission de former un nouveau gouvernement à dirigeant du Parti bleu et blanc, l'ex-chef d'état-major Benny Gantz. Le président a invité M. Gantz à former rapidement un gouvernement large. Au moment d'accepter sa mission, M. Gantz a promis qu'il formerait en quelques jours un gouvernement national large et que son gouvernement guérirait la société israélienne de la maladie du coronavirus ainsi que de la maladie de la division et de la haine. Ce ne sont pas des jours ordinaires, a dit M. Gantz. Il a déclaré que son gouvernement servirait les électeurs de toutes les partis et il a appelé Benjamin Netanyahu à se joindre aux efforts de son parti visant à guérir la société israélienne. Selon l'arrêt le plus récent du ministre israélien de la Santé, les Israéliens ne peuvent quitter leur domicile que dans les cas de nécessité absolue pour aller travailler, acheter des aliments ou des médicaments ou pour se rendre à une consultation médicale. Il interdit de se rendre en groupe dans les parcs, les terrains de jeu, au bord de la mer ou dans d'autres lieux publics. Il est également interdit de tenir des cours d'enseignement ou d'ateliers et les activités sportives sont limitées à 5 personnes. Dans la mesure du possible, les personnes âgées et les personnes présentant une maladie chronique ne peuvent pas du tout quitter leur domicile et il est déconseillé de leur rendre visite. Ces personnes doivent demander l'aide de leurs proches et de leurs amis pour organiser leur approvisionnement. Finalement, pour le météo, samedi, une vague de froid marquante arrivera avec un vent fort, voire tempétueux, et mettra en fin à climat printanier. Les pluies et des averses sont prévues dans de plus en plus de régions. Par endroits, des orages se formeront également et la pluie sera remplacée par de la pluie mêlée de neige ou même de la neige. Avant l'arrivée de cette vague de froid, il fera encore 10 à 20 degrés, mais les températures chuteront de plusieurs degrés de l'après-midi. Dimanche, le ciel sera nuageux, de faibles chutes de neige sont probables, le temps sera venteux, froid. L'après-midi, les températures ne monteront qu'à 1 à 6 degrés. Le froid et les conditions venteuses se poursuivront lundi avec des gelées au petit matin et des températures entre 0 et 5 degrés pendant la journée. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites d'internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Hungría cierra sus fronteras a los extranjeros y solo se permitirá la entrada al país a los ciudadanos húngaros, anunció el primer ministro Viktor Orbán. Todos los eventos en Hungría serán prohibidos a partir de la medianoche del lunes y los eventos deportivos deberán realizarse a puerta cerrada. Los clubes, cines e instalaciones culturales también estarán cerrados. Los restaurantes, cafés y tiendas podrán permanecer abiertos hasta las 3 de la tarde, informó Orbán, añadiendo que la restricción no se aplicará a las tiendas de alimentos, farmacias, ultramarinos, estancos y gasolineras. Es aconsejado posponer todas las reuniones excepto los familiares. El primer ministro le rogó a los ancianos que tengan un cuidado excepcional y a las personas mayores de 70 años que no salgan de sus casas. El gobierno obligará a los municipios a asegurar que las personas mayores que se quedan en casa sean atendidas. Orbán pidió a los empleadores y empleados que hicieran todo lo posible para asegurar que la gente no pierda su trabajo. Aunque el gobierno húngaro ha decidido cerrar las fronteras del país a la medianoche del martes,
El aeropuerto internacional Liszt Ferenc de Budapest no estará cerrado, lo que significa que solo los ciudadanos húngaros podrán volver a casa. Podría haber cientos de nuevos casos de coronavirus en Hungría en los próximos días, dijo la jefa médica del Centro Nacional de la Salud Pública, Cecilia Müller, después de una reunión de la Junta Operativa que coordina la respuesta a la epidemia. Señaló que el virus se sigue propagando al ritmo que fue anticipado, así que el número de los nuevos casos podría multiplicarse en los próximos días. Una persona suele transmitir el virus a otras 2 o 3 personas, añadió. Los investigadores del Centro Nacional de Salud Pública de Hungría se han convertido en los primeros del país en aislar con éxito el coronavirus. El avance permitirá a los científicos comenzar a desarrollar una vacuna contra el virus y probar varias terapias, dijo Cecilia Müller. Hasta el viernes hay 73 casos confirmados en Hungría. Hungría es un país agrícola y de la industria alimentaria, además un significante exportador. Es 120% autosuficiente en lo que se refiere a alimentos básicos. Puede proporcionar alimentos a la población incluso bajo las circunstancias extraordinarias creadas por el coronavirus, comunicó la Cámara de Agricultura húngara. La industria alimentaria es la tercera industria de procesamiento más grande del país. 5.400 personas emplean cerca de 100.000 personas y procesan el 65% de las materias primas producidas por la agricultura húngara, produciendo productos de alta calidad. Los productos de exportación más importantes de Hungría son los cereales, los piensos, la carne y los productos cárnicos. Los datos muestran que si fuera necesario, y hasta ahora no hay indicios de que lo fuera, estos productos podrían mantenerse dentro del país y venderse en Hungría. La Comisión Europea el lunes propuso restringir los viajes a los Estados miembros durante por lo menos próximos 30 días para contener la expansión del coronavirus. Solo los viajes esenciales deberían ser permitidos durante este periodo. Tras una videoconferencia de los líderes del G7, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo a los periodistas que la propuesta de prohibición de viajes durará inicialmente 30 días, pero que es posible una prórroga. Entre las excepciones de la prohibición se incluye a los médicos especialistas que trabajen en una cura, a las personas que sean residentes de larga duración en la UE, a los familiares de nacionales de la UE, a los diplomáticos o a los viajeros transfronterizos, y también se permitirá el transporte de mercancías, dijo von der Leyen. La edad media de las víctimas italianas del coronavirus es de 79.5 años y el 70% de ellas son varones, informó el italiano Instituto Superior de la Salud. De los 2.003 casos examinados, 707 muertos se encontraban en la franja de edad de 70 y 79 años, 852 en la franja de 80 y 89 años y 190 tenían más de 90 años. 17 personas eran menores de 50 años, 5 tenían menos de 40 años, todos ellos varones con graves patologías anteriores. Entre los factores de riesgo más comunes se encuentran la hipertensión arterial, diabetes y la cardiopatía isquémica. Los estudios muestran que el plazo medio entre la aparición de los primeros síntomas y el deceso es de 7 días, mientras que los síntomas más frecuentes son fiebre, en el 77% de los casos, falta de aire, en el 74% de los casos, y tos, en el 42% de los casos. El presidente Reuven Rivlin encargó al ex jefe del Estado Mayor, Benny Gantz, líder de los azules y blancos, que formará un gobierno de coalición y de emergencia nacional. El presidente le pidió a Gantz que formara un gobierno lo antes posible, animándolo a hacerlo lo más amplio posible. Al aceptar el mandato, Gantz prometió formar un gobierno nacional patriótico lo más amplio posible en pocos días. Dirigiré el esfuerzo para curar a la sociedad israelí del coronavirus, así como del virus del odio y la división, dijo. Estos no son días normales, añadió. Señaló que su gobierno representará a los votantes de todos los partidos e instó a Benjamin Netanyahu a unir fuerzas con él en sus esfuerzos por curar la sociedad israelí.
El Ministerio de Salud israelí introdujo una serie de nuevas restricciones. La gente no puede salir de sus casas a menos que sea necesario, por ejemplo, para ir al trabajo, comprar comida, ir a la farmacia o ver al médico. Se prohíben las grandes reuniones en los parques y en los patios de recreo. También se prohíbe ir en grupo a la playa o a otros lugares públicos. Las clases y los clubes de estudio están prohibidos, así como las actividades deportivas en las que participen más de 5 personas. Si es posible, las personas mayores y las que sufren de enfermedades crónicas no deben salir de sus casas en absoluto y no deben ser visitadas. Deben pedir ayuda a sus amigos y familiares para mantenerse. Y finalmente, por el tiempo, el sábado un frente frío llegará a Hungría con fuertes vientos, poniendo fin al clima primaveral. Se esperan precipitaciones, lluvia, chubascos y tormentas en más lugares. Más tarde, durante el día, el agua nieve podría reemplazar la lluvia. Antes de la llegada del frente, las temperaturas serán entre 11 y 20 grados. Sin embargo, a partir de la tarde, las temperaturas bajarán considerablemente. El domingo estará nublado y se puede esperar alguna nevada. Será un día ventoso y frío con temperaturas máximas de entre 1 y 6 grados por la tarde. El lunes volverá a ser frío y ventoso. Las temperaturas estarán cerca del punto de congelación en las primeras horas y subirán hasta los 0 a 5 grados por la tarde. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.ttv.com o www.breuerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. בשל מגפת נגיף הקורונה, גבולות הונגריה ייסגרו, כך שרק אזרחים הונגרים יוכלו להיכנס למדינה בעתיד. כך אמר ראש הממשלה ויקטור אורבן. ביום שני אחרי חצות, אירועים חברתיים אסורים ואירועי ספורט מוגבלים למאחורי דלתיים סגורות. כך אמר ראש הממשלה. גם מועדוני הלילה, בתי הקולנוע ומוסדות התרבות צפויים להיסגר. מסעדות, בתי קפה וחנויות יהיו פתוחים רק עד השעה 3 בצהריים. למעט מכולות, בתי מרקחת, חנויות טבק ותחנות דלק. מומלץ לדחות כל התכנסות חוץ מאירועים משפחתיים. והמסר לקשישים להיות זהירים במיוחד ולא לעזוב את הבית מעל גיל 70. העיריות נדרשות לארגן טיפול בקשישים בבית. המעסיקים והעובדים התבקשו לעשות כל מאמץ כדי לשמור על מקומות העבודה. מיום שלישי בחצות כל הגבולות ייסגרו, כולל בשדה התעופה ליסט פרנס בבודפשט, אך שדה התעופה לא ייסגר, כלומר רק אזרחים הונגרים יוכלו לחזור הביתה. נציבת הבריאות ההונגרית המנהלת את המאבק נגד נגיף הקורונה הודיעה כי מאות מקרים חדשים צפויים בהונגריה בימים הקרובים. סיסיליה מולר אמרה, הנגיף עדיין מתפשט בהיקף הצפוי, לכן מספר המקרים עלול לעלות בימים הקרובים. אדם אחד בדרך כלל מדביק 2 או 3 אחרים, כך הוסיפה. הנגיף בודד בהצלחה במעבדה של המרכז הלאומי לבריאות הציבור לראשונה בהונגריה, כך אמרה נציבת הבריאות. סיסיליה מולר הדגישה כי הדבר יספק הזדמנות לפתח חיסונים בהונגריה ולבחון טיפולים אנטי-ויראליים חדשים. על פי נתוני יום שני בערב, 73 אנשים שנדבקו בנגיף מוכרים בהונגריה. הונגריה היא מדינה של מזון חקלאי, יצואנית רצינית עם אספקה עצמית של כ-120% מהמזון הבסיסי שלה, ולכן היא תהיה מסוגלת לספק לאוכלוסייה מזון אפילו עכשיו בעת מגפת נגיף הקורונה. כך אמרה הלשכה הלאומית לחקלאות, NAK. ענף המזון הוא ענף הייצור השלישי בגודלו במדינה, עם כ-5,400 חברות מזון המעסיקות ישירות כ-100,000 איש, ומעבדות 65% מחומרי הגלם המיוצרים על ידי החקלאות ההונגרית למזון איכותי. מוצרי הייצור החשובים ביותר של הונגריה הם דגנים, מספוא, בשר ומוצרי בשר. הנתונים מראים כי בסופו של דבר שמירת מוצרים אלה במדינה, הדבר אשר טרם נדרש עד כה, טומן פוטנציאל למכירות מקומיות נוספות.
הנציבות האירופית קראה ביום שני למנהיגי האיחוד האירופי להטיל מגבלת כניסה של 30 יום להאטת התפשטות נגיף הקורונה, שבמהלכה אנשים ממדינות שלישיות יוכלו להיכנס רק במקרה חירום. במסיבת העיתונאים בעקבות ועידת וידאו עם מנהיגי ה-G7, אורסולה פון דר ליין, נשיאת הנציבות בבריסל, אמרה כי האיסור המוצע יימשך 30 יום, אך לא ניתן לשלול את הארכתו. מקרים יוצאי דופן כוללים דיפלומטים, סוחרים, אלה שעובדים במדינות שכנות, בני משפחה של אזרחי האיחוד האירופי ובעלי אישורי שהייה ארוכי טווח. על פי מכון הבריאות האיטלקי, הגיל הממוצע של חולים שמתו עקב נגיף הקורונה באיטליה הוא 79.5 שנים, וכ-70% מאלה שמתו במחלה הם גברים. מבין 2003 המקרים שנבדקו, 707 מתו בגילאי 70 עד 79, 852 נפטרו בגילאי 80 עד 89, ו-190 היו מעל גיל 90. 17 אנשים שנפטרו היו מתחת לגיל 50, 5 היו מתחת לגיל 40, כולם גברים עם פתולוגיה קשה, כך מסר ה-ISS. מומחים מצאו שלחץ דם גבוה, סכרת ומחלות לב איסקמיות הם גורמי הסיכון הנפוצים ביותר. על פי המחקר שלהם, הזמן הממוצע מהופעת התסמינים הראשונים למוות היה 7 ימים. התסמינים השכיחים ביותר של המחלה הם חום, 77% מהמקרים, כשהנשימה 74% ושיעול 42%. הנשיא ראובן ריבלין ביקש רשמית ממנהיג כחול לבן, הרמטכ"ל לשעבר בני גנץ, להקים ממשלה. הנשיא דחק בקאנץ להקים ממשלה רחבה ככל האפשר. עם קבלת המנדט הבטיח גנץ כי יקים ממשלה לאומית רחבה ככל האפשר תוך ימים, וממשלתו תרפא גם את נגיף השנאה וההתפלגות החברתית הישראלית בנוסף לנגיף הקורונה. אלה לא ימים רגילים, כך אמר גנץ. הוא אמר כי ממשלתו תייצג את מצביעי כל המפלגות, וקרא לבנימין נתניהו להצטרף למאמצי מפלגתו לרפא את החברה הישראלית. על פי הצו האחרון של משרד הבריאות הישראלי, הישראלים יכולים לעזוב את ביתיהם רק כאשר הדבר הכרחי, כלומר כאשר צריך לנסוע לעבודה, לקנות מזון ותרופות. אסור ללכת לפארקים, גני שעשועים, חוף הים או מקומות ציבוריים אחרים בקבוצות. חוגים והשיעורים אסורים, ופעילות ספורטיבית עשויה להתנהל בקבוצות של עד 5 אנשים. קשישים והסובלים ממחלה כרונית צריכים ככל האפשר להישאר בבית ולא לקבל מבקרים. הם צריכים לבקש עזרה מחבריהם ובני משפחתם בחיי היום-יום, מבחינת הספקת מזון וצרכים אחרים. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. ביום שבת צפויה להגיע חזית קרה חזקה עם רוח סוערת שתשים קץ למזג האוויר האביבי. גשם צפוי לפעמים, סופות רעמים, ואחר כך שלג מעורב בגשם. חזיות בין 11 עד 20 מעלות לפני החזית הקרה, אך הטמפרטורה תרדנה מספר מעלות אחר הצהריים. ביום ראשון יהיה מעונן עם מעט שלג קל. צפויה רוח עם מעלה עד 6 מעלות אחר הצהריים. ביום שני יהיה שוב קר סוער עם כפור לפנות שחר בכל רחבי הונגריה, וצפויות בין 0 מעלות עד 5 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו, ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.